लखनऊ के पहले दिनों की याद। नवाब नवाजिश अली अल्लाह को प्यारे हुए तो उनकी इकलौती लड़की की उम्र ज्यादा से ज्यादा 8 बरस थी। एक गहरे जिस्म की, बड़ी दुबली पतली, नाजुक, पतले पतले नक्शों वाली, गुड़िया सी। नाम उसका फरकंदा था। उसको अपने वालिद की मौत का दुख हुआ, मगर उम्र ऐसी थी कि बहुत जल्द भूल गई। लेकिन उसको अपने दुख का शदीद एहसास उस वक्त हुआ जब उसको मीठा बरस लगा और उसकी माँ ने उसका बाहर आना जाना कतई तौर पर बंद कर दिया और उस पर कड़े पर्दे की पाबंदी आयद कर दी। उसको अब हर वक्त घर की चार दीवारी में रहना पड़ता। उसका कोई भाई बहन ना था। अक्सर तन्हाई में रोती और खुदा से ये गिला करती कि उसने भाई से उसे क्यों महरूम रखा और फिर उसके अब्बा मियाँ उससे क्यों छीन लिए। माँ से उसको मोहब्बत थी, मगर हर वक्त उसके पास बैठी वो कोई तस्कीन महसूस नहीं करती थी। वो चाहती थी कोई और हो जिसके वजूद से उसकी जिंदगी की यक आहंगी दूर हो सके। वो हर वक्त उकताई सी रहती। अब उसको 18वां बरस लग रहा था। सालगिरह में 10-12 रोज बाकी थे कि पड़ोस का मकान जो कुछ दिन से खाली पड़ा था, पंजाबियों के खानदान ने किराए पर उठा लिया। उनके 8 लड़के थे और 1 लड़की। 8 लड़कों में से 2 ब्याहे जा चुके थे, बाकी स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे। लड़की उन 6 से 1 बरस बड़ी थी। बड़ी तनोमंद, हट्टी कट्टी, अपनी उम्र से 2-2.5 बरस ज्यादा दिखाई पड़ती थी। एंट्रेंस पास कर चुकी थी। इसके बाद उसके वालिदैन ने ये मुनासिब ना समझा कि उसे मजीद तालीम दी जाए। मालूम नहीं क्यों। उस लड़की का नाम नसीमा था, लेकिन अपने नाम की रियायत से वो नर्म व नाजुक और सुस्त रफ्तार नहीं थी। उसमें बला की फुर्ती और गर्मी थी। फरकंदा को उस महीन मूंछ वाली लड़की ने कोठे पर से देखा, जबकि वो बेहद उकता कर कोई नॉवल पढ़ने की कोशिश करना चाहती थी। दोनों कोठे साथ साथ थे, चुनाचे चंद जुमलों ही में दोनों मुतारिफ हो गए। फरकंदा को उसकी शक्ल सूरत पहली नजर में कतईन पुरकशिश मालूम ना हुई, लेकिन जब उससे थोड़ी देर गुफ्तगू हुई तो उसे उसका हर कदोखाल पसंद आया। मोटे मोटे नक्शों वाली थी, जैसे कोई जवान लड़का जिसकी मसें भीग रही हैं। बड़ी सेहतमंद, भरे भरे हाथ पांव, कुशादा सीना, मगर उभारों से बहुत हद तक खाली। फरकंदा को उसके बलाई लब पर महीन बालों का गुबार खासतौर पर बहुत पसंद आया। चुनाचे उनमें फौरन दोस्ती हो गई। नसीमा ने उसके हाथ में किताब देखी तो पूछा, ये नॉवल कैसा है? फरकंदा ने कहा, बड़ा जलील किस्म का है, ऐसे ही मिल गया था। मैं तन्हाई से घबराई थी, सोचा कि चंद सफ़े पढ़ लूं। नसीमा ने नॉवल फरकंदा से लिया। वाकई बड़ा घटिया सा था, मगर उसने रात को बहुत देर जाग कर पढ़ा। सुबह नौकर के हाथ फरकंदा को वापस भेज दिया। वो अभी तक तन्हाई महसूस कर रही थी और कोई काम नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि चलो चंद औराक देख लो। किताब खोली तो उसमें से एक रुक्का निकला जो उसके नाम था। ये नसीमा का लिखा हुआ था। उसे पढ़ते हुए फरकंदा के तन बदन में कपकपियां दौड़ गईं। फौरन कोठे पर गई। नसीमा ने उससे कहा था कि अगर वो उसे बुलाना चाहे तो ईंट जो मुंडेर से उखड़ी हुई थी जोर जोर से किसी और ईंट के साथ बजा दिया करे, वो फौरन आ जाएगी। फरकंदा ने ईंट बजाई तो नसीमा सचमुच 1 मिनट में कोठे पर आ गई। शायद वो अपने रुक्के के जवाब का इंतजार कर रही थी। आते ही वो 4-4.5 फुट की मुंडेर पर मर्दाना अंदाज में चढ़ी और दूसरी तरफ कूद कर फरकंदा से लिपट गई और चट से उसके होठों का तवील बूसा ले लिया। फरकंदा बहुत खुश हुई। देर तक दोनों घुल मिल के बातें करती रहीं। नसीमा अब उसे और ज्यादा खूबसूरत दिखाई दी। उसकी हर अदा जो मर्दाना तर्ज की थी उसे बेहद पसंद आई और वहीं फैसला हो गया कि वो ता दमे आखिर सहेलियां बनी रहेंगी। सालगिरह का दिन आया तो फरकंदा ने अपनी माँ से इजाजत तलब की कि वो अपनी हमसाई को, जो उसकी सहेली बन चुकी है, बुला सकती है। उसने अपने ठेठ लखनवी अंदाज में कहा, कोई मजायका नहीं, बुला लो, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। मैंने देखा है लौंडों की तरह कुतकड़े लगाती रहती है। फरकंदा ने वकालत की, नहीं अम्मी जान, वो तो बहुत अच्छी है, जब मिलती है बड़े अखलाक से पेश आती है। नवाब साहब की बेगम ने कहा, होगा, मगर भाई मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें लड़कियों की कोई नजाकत है ही नहीं। लेकिन तुम इसरार करती हो तो बुला लो, लेकिन उससे ज्यादा रब्त नहीं होना चाहिए। फरकंदा अपनी माँ के पास तख्त पर बैठ गई और उसके हाथ से सरौता लेकर छालियां काटने लगी। लेकिन अम्मी जान, हम दोनों तो कसम खा चुकी हैं कि सारी उम्र सहेलियां रहेंगी। इंसान को अपने वादे से कभी फिरना नहीं चाहिए। बेगम साहिबा उसूल की पत्नी थी, इसीलिए उन्होंने कोई एतराज ना किया
اور صرف یہ کہہ کر خاموش ہو گئی، تم جانو مجھے کچھ معلوم نہیں۔ سالگرہ کے دن نسیمہ آئی۔ اس کی قمیض بھاریدار پوپلین کی، چست پاجامہ جس میں سے اس کی مضبوط پنڈلیاں اپنی تمام مضبوطی دکھا رہی تھیں۔ فرخندہ کو وہ اس لباس کو بہت پیاری لگی، چنانچہ اس نے اپنی تمام نسوانی نزاکتوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس سے چند ناز نخرے بھی کیے۔ مثال کے طور پر جب میز پر چائے آئی تو اس نے خود بنا کر نسیمہ کو پیش کی۔ اس نے کہا میں نہیں پیتی، تو فرخندہ رونے لگی۔ بسکٹ اپنے دانتوں سے توڑا تو اس کو مجبور کیا کہ وہ اس کا بقایا حصہ کھائے۔ سموسہ منہ میں رکھا تو اس سے کہا کہ وہ آدھا اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر کھائے۔ ایک آدھ مرتبہ معمولی باتوں پر لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی، مگر فرخندہ خوش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نسیمہ ہر روز آئے، وہ اس سے چہل کرے اور ایسی نرم و نازک لڑائیاں ہوتی رہیں جن سے اس کی ٹھہرے پانی جیسی زندگی میں چند لہریں پیدا ہوتی رہیں۔ لہریں پیدا ہونا شروع ہو گئی اور ان میں فرخندہ اور نسیمہ دونوں لہرانے لگے۔ اب فرخندہ نے بھی اپنی اماں سے اجازت لے کر نسیمہ کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ دونوں اس کمرے میں جو نسیمہ کا تھا دروازہ بند کر کے گھنٹوں بیٹھی رہی، جانے کیا باتیں کرتے ہیں۔ ان کی محبت اتنی شدت اختیار کر گئی کہ فرخندہ جب کوئی چیز خریدتی تو نسیمہ کا ضرور خیال رکھتی۔ اس کی امی اس کے خلاف تھی، کیونکہ اکلوتی تھی اس لیے وہ اسے رنجیدہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دولت کافی تھی اسی لیے کیا فرق پڑتا تھا کہ ایک کے بجائے 2 قمیضوں کے لیے کپڑا خرید لیا جائے۔ فرخندہ کی 10 شلواروں کے لیے سفید ساٹن لی تو نسیمہ کے لیے 5 شلواروں کے لیے لٹھا لے لیا جائے۔ نسیمہ کو ریشمی ملبوس پسند نہیں تھے، اس کو سوتی کپڑے پہننے کی عادت تھی۔ وہ فرخندہ سے یہ تمام چیزیں لیتی مگر شکریہ ادا کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتی، صرف مسکرا دیتی اور یہ تحفے تحائف وصول کر کے فرخندہ کو اپنی باہوں کی مضبوط گرفت میں بھینچ لیتی اور اس سے کہتی میرے ماں باپ غریب ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہارے خوبصورت بالوں میں ہر روز اپنے ہاتھوں سے سونے کی کنگھی کرتی، تمہاری سینڈلیں چاندی کی ہوتی، تمہارے غسل کے لیے معطر پانی ہوتا، تمہاری باہوں میں میری باہیں ہوتی اور ہم جنت کی تمام منزلیں طے کر کے دوزخ کے دہانے تک پہنچ جاتے۔ معلوم نہیں وہ جنت سے جہنم تک کیوں پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی فردوس کا ذکر کرتی تو دوزخ کا ذکر ضرور آتا۔ فرخندہ کو شروع میں تھوڑی سی حیرت اس کے متعلق ضرور ہوئی، مگر بعد میں جب وہ نسیمہ سے گھل مل گئی تو اس نے محسوس کیا کہ ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ سردی سے نکل اگر آدمی گرمی میں جائے تو اسے ہر لحاظ سے راحت ملتی ہے اور فرخندہ کو یہ حاصل ہوتی ہے۔ ان کی دوستی دن بدن زیادہ استوار ہوتی گئی، بلکہ یوں کہیے کہ بڑی شدت اختیار کر گئی، جو نواب نوازش علی مرحوم کی بیگم کو بہت کھلتی تھی۔ بعض اوقات وہ یہ محسوس کرتی کہ نسیمہ اس کی موت ہے، لیکن یہ احساس اس کو باوقار معلوم نہ ہوتا۔ فرخندہ اب زیادہ تر نسیمہ ہی کے پاس رہتی، صبح اٹھ کر کوٹھے پر جاتی، نسیمہ اسے اٹھا کر منڈیر کی اس طرف لے جاتی اور دونوں کمرے میں بند گھنٹوں جانے کن باتوں میں مشغول رہتی۔ فرخندہ کی 2 سہیلیاں اور بھی تھیں، بڑی مردار قسم کی، یو پی کی رہنے والی تھی، جسم چھیچڑا سا، 2 پلی ٹپیا سا محسوس ہوتا تھا، پھونک مارو تو اڑ جائیں۔ نسیمہ سے تعارف ہونے سے پہلے یہ دونوں اس کی جان و جگر تھیں، مگر اب فرخندہ کو ان سے کوئی لگاؤ نہیں رہا تھا، بلکہ چاہتی تھی کہ وہ نہ آیا کریں، اسی لیے کہ ان میں کوئی جان نہیں تھی۔ نسیمہ کے مقابلے میں وہ ننھی چوہیاں تھیں جو کترنا بھی نہیں جانتی۔ ایک بار اسے مجبوراً اپنی ماں کے ساتھ کراچی جانا پڑا، وہ بھی فوری طور پر۔ نسیمہ گھر میں موجود نہیں تھی، اس کا فرخندہ کو بہت افسوس ہوا۔ چنانچہ کراچی پہنچتے ہی اس نے اس کو ایک طویل معذرت نامہ لکھا۔ اس سے پہلے وہ تار بھیج چکی تھی۔ اس نے خط میں سارے حالات درج کر دیے اور لکھا کہ تمہارے بغیر میری زندگی یہاں بے قیف ہے، کاش تم بھی میرے ساتھ آتے۔ اس کی والدہ کو کراچی میں بہت کام تھا، مگر اس نے اسے کچھ بھی نہ کرنے دیا۔ دن میں کم سے کم 100 مرتبہ کہتی میں اداس ہو گئی، یہ بھی کوئی شہروں میں شہر ہے، یہاں کا پانی پی کر میرا ہاضمہ خراب ہو گیا، اپنا کام جلدی ختم کیجیے اور چلیے لاہور۔ نواب نوازش علی کی بیگم نے سارے کام ادھورے چھوڑے اور واپس چلنے پر رضامند ہوئی، مگر جب فرخندہ نے کہا جانا ہے تو ذرا شاپنگ کریں، یہاں کپڑا اور دوسری چیزیں سستی اور اچھی ملتی۔ فرخندہ نے اپنی سہیلی نسیمہ کے لیے 10 فلیکس کے لیے بہترین ڈیزائن کا کپڑا خریدا، واکنگ شو لیے، ایک گھڑی خریدی جو نسیمہ کی چوڑی کلائی کے لیے مناسب و موزوں تھی۔ ماں خاموش رہی کہ وہ ناراض نہ ہو۔ کراچی سے لاہور پہنچی تو سفر کی تھکان کے باوجود فوراً نسیمہ سے ملی، مگر اس کا منہ سوجا ہوا تھا،
सख्त नाराज थी कि वो उससे मिले बगैर चली गई। फरखंदा ने बड़ी माफिया मांगी, हर सतह से उसकी दिलजोई की, मगर वो राजी न हुई। इस पर फरखंदा ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और नसीमा से कहा कि अगर वो इसी तरह नाराज रही तो वो कुछ खाकर मर जाएगी। इसका फौरी असर हुआ और नसीमा ने उसको अपनी मजबूत बाजुओं में समेट लिया और उसको चूमने पुचकारने लगी। देर तक दोनों सहेलियां कमरा बंद करके बैठी रही, प्यार मोहब्बत की बातें करती रही। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई। मगर फरखंदा की मां ने महसूस किया कि उनकी इकलौती बेटी की सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। चुनाचे उसने उसके घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। इसका नतीजा ये हुआ कि फरखंदा पर हिस्टीरिया जैसे दौरे पड़ने लगे। बेगम साहिबा ने अपनी जान पहचान वाली औरतों से मशवरा किया तो उन्होंने ये अंदेशा जाहिर किया कि लड़की को आसेब हो गया। दूसरे लफ्जों में कोई जिन उस पर आशिक है जो उसको नहीं छोड़ता। चुनाचे फौरन टोने टोटके किए गए, झाड़ फूक करने वाले बुलाए गए, ताबीज गंडे हुए, मगर बेसुध। फरखंदा की हालत दिन ब दिन गैर होती गई। कुछ समझ में नहीं आता था कि अरीजा क्या है। दिन ब दिन दुबली हो रही थी, कभी घंटों खामोश रहती, कभी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती और अपनी सहेली नसीमा को याद करके बहरों आंसू बहाती। उसकी माँ जो ज्यादा ज़ईफुल एतकाद नहीं थी, अपनी जान पहचान की औरतों की इस बात पर यकीन हुआ कि लड़की पर कोई जिन आशक है, इसीलिए कि फरखंदा इश्क मोहब्बत की बहुत ज्यादा बातें करती थी और बड़ी ठंडी ठंडी सांसें भरती थी। एक मर्तबा फिर कोशिश की गई, बड़ी दूर दूर से झाड़ने वाले बुलाए गए, दवा दारू की गई, मगर कोई फायदा न हुआ। फरखंदा बार बार इल्तिजा करती कि उसकी सहेली नसीमा को बुलाया जाए, मगर उसकी माँ टालती रही। आखिर एक रोज फरखंदा की हालत बहुत बिगड़ गई। घर में कोई भी नहीं था। उसकी वालिदा जो कभी बाहर नहीं निकली थी, बुर्का ओढ़ कर हमसाई के यहाँ गई और उससे कहा कि कुछ करे। दोनों भागम भाग फरखंदा के कमरे में पहुंच गईं, मगर वो मौजूद नहीं थी। नवाब नवाजिश अली मरहूम की बेगम ने चीखना चिल्लाना और दीवानावार फरखंदा बेटी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। सारा घर छान मारा, मगर वो ना मिली। इस पर वो अपने बाल नोचने लगी। हमसाई ने उसके हाथ पकड़ लिए, मगर वो बराबर बाबिला करती रही। फरखंदा नीम दीवानगी के आलम में ऊपर कोठे पर खड़ी। उसने मुंडेर की उखड़ी हुई ईंट उठाई और जोर जोर से उसे दूसरी ईंट के साथ बचाया। कोई ना आया। उसने फिर ईंट को दूसरी ईंट के साथ टकराया। चंद लम्हात के बाद एक खूबसूरत नौजवान जो नसीमा के 6 कुंवारे भाइयों में सबसे बड़ा था और बरसाती में बैठा बीए के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, बाहर निकला। उसने देखा मुंडेर की उस तरफ एक दुबली पतली नाजुक अंदाम लड़की खड़ी है। बड़ी परेशान था, बाल खुले, होठों पर पपड़ियां जमी, आंखों में सैकड़ों जख्मी उमंगें सिमटी। करीब आकर उसने फरखंदा से पूछा, किसे बुला रही हैं? फरखंदा ने उस नौजवान को बड़े गहरे और दिलचस्प गौर से देखा। मैं नसीमा को बुला रही थी। नौजवान ने सिर्फ इतना कहा, ओह चले आओ, और ये कहकर मुंडेर के इस तरफ से हल्की फुल्की फरखंदा को उठाया और बरसाती में ले गया, जहां वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। दूसरे दिन जिन गायब हो गया। फरखंदा बिल्कुल ठीक थी। अगले महीने उसकी शादी नसीमा के इस भाई से हो गई जिसमें नसीमा शरीक ना हुई। ऑडियो पब्लिकेशन RK के साथ